আমার শরীর দেখলে বোঝা যায় এখানে কতটা গরম। এই যে ঘামগুলো দেখুন টপ টপ করে পড়ছে। আর এই যে আম বানানোটি আমার ভাতিজি আম বানাইলো। এই যে আমটা দেখুন, কাঁচা আম, কাঁচামরিচ, লবণ এবং লেবু পাতা। এখন আমি খাবো। বিসমিল্লাহ। মাশাআল্লাহ, দিলে খুবই সুস্বাদু হয়েছে। এরকম কারা কারা আম ভর্তা খেতে পছন্দ করুন আমাকে জানাবেন। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টস করে বলবেন। ধন্যবাদ। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। आके छना रे उस पर झूप तेरा। धूर छई की जे बोले बुझी ना। टिंग 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 टिंग। गोरी तेरा आम बड़ा प्यारा, काचा लंका छाड़ा। माखबो की करे तारे पर नून तेल दिए। अच्छा करे मेखे खाबो कबेरे गोरी तेरा